kaksanai takukte bukuksang Facebook o kisa koglam sane hini wansukte mojomo horongi thangka ani rumo kisa network ni problem tomani bagui kok sathani o kisa disturbance ungi mano abune bagui ang puilano nakarmung sano norok te kisa live of haibai gang ke duita tinta issue tongmani abono kisa norok borok bai koglam sana hinai live o phaimani se khaklai norok borok kahamno tongbaina nakarmung masano network belai problem tongwani oro 2018 সালনি পরে কামিয়াম চাইরগো নেটওয়ার্ক বেলাই খে ডিস্টার্ব নই থাকা আনি নকবো কামিয়াম চাইবা নেটওয়ার্ক বেলাই খে ডিস্টার্ব ও আমচাইও কারেন্ট তো ডেলি নো ডিস্টার্ব ওয়াইসা থাংখাই বুফরু ফাইনা আপনি কোনো ঠিক করে অমহাই জরানি বিসিং দিবানো নরক বরক বাই কিসা কগলাম সানা হিনাই ফেসবুক ও লাইভ ফাই মানে খাপনি তাকুকতেই বুকুক অক্রা চাকরানো আনি খুলমু তাই ফে ফারো কদুকমা সালরমই সং সিনি হাসতেও 2018 সালনি ইয়াগুলো কতাল হাফাংনি বিসিংতৈ 7 বছর 7.5 বছর কাইসা অভিজ্ঞতা মানখা অভিজ্ঞতা তামো নুখঙো থাঙৈ কেবনো হুমকি ধমকি কেবনি রাবার বাগান তংখাই রাবার বাগান টানি রিনানি সগৈ রিনানি এবা গণতান্ত্রিক অধিকার ব কেব কোনো রাজনৈতিক দল ন বিশ্বাস খালাই ব বিনি মিছিল মিটিংও থাকাংকে বন কাসনানি তকনানি নগ থাঙৈ মা সালনি সিকাং বিজেপি জনজাতি মোর্চা বনি বখাক্তৈ সিনি হাস্তেনি বরম গনাং লিডার অফ অপোজিশন হায়াखेबा लामा आरकासुई काइसा बिक्षोभ प्रदर्शन खालायखा कालो पताका फुनुखा बरकतामुनि साका सिनी एलुपि बिनि आचुकमानि थाइनि उक्लग रिसा ताङै मारि आबो खमामा साननाय हिने आबुनि क्लियरखा आबुनि यागुलो मान्दाय हाइ जागावबो जनजाति मोर्चा हिमबतक हिमै बरक बिक्षोभ प्रदर्शन खालायमानि संमुखा ओ जनजाति मोर्चानि लिडार्स रंनि प्रति आनि कयमुं तै सोंमुं तै हास्तेनि लुकुरंनि बखागबो आनि कयमुं तंनाय कगलाम चय थाङो हास्तेनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार मानगोनां विकास देबबर्मा बिनि आचुकमानि थाइनि उक्लग रिसा रिबुई आचुक जाक जे जनजाति मोर्चानि आदंरक सिनि मानगोनां एलुपुनि बिरुद्धे कालो पताका एबा कसम पताका फुनुगै बन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि दप्तर थाङै एबा बिनि कनबयनि बसकाङो जेफ्रु ब गारि लायानो आफ्रु जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक बन कालो पताका फुनुगै देमान्न एक्जिस्टिंग सिटिंग ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार मानगोनां विकास राय देबबर्मा बिनि आचुकमानि उक्लगनि थायो रिसा रिउई आचुकमानि आबुनि जवाब जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक जे कायदाय जे उपाये मानगोनां एलुपिनि बखागो बरक
bongni khadumung phunukha kokai haisi takuktai bukuksam isu abono kotor khaiti sana naimani kokai haisi mangarang Jitendra Chaudhary sir bo শুধুমাত্র sini tribal সমাজনি bisingono bo khorokcha সম্মান রিজাকনাই আদং সিমিয়া ভারত হা কতর গনাঙै sini আদিবাসী অংশনি বড়রক নিনি ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র গুজরাট রাজস্থান যেখানে আদিবাসী অংশনি বড়রক দङ जों ইন্ডিজেনাস বড়রক দङ আজাগানি sini আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ যেটা সারা ভারতবর্ষনি আদিবাসীনি কাইসা মঞ্চ আদিবাসীনি মানথাই শক্তাই রাষ্ট্রযন্ত্রনির মাধ্যমে আদিবাসীনি হাত থানিব মেমোরেন্ডাম জমা রেখা শুধুমাত্র ত্রিপুরানি সিমি প্রতিনিধিয়া ভারতবর্ষনি আদিবাসী সম্প্রদায়নি ইন্ডিজেনাস বড়রগনি যারা শোষিত পীড়িত সুকলজাক বড়রগনি খরাঙै বাচাখা সিনি মানগোনাং জিতেন্দ্র চৌধুরী স্যার বহাই লিডার জেফ্রুফানো বন যে দায়িত্ব রিজাকখা আবনো ব বিনি দায়িত্ব ন 2025 ni bisingo BJP সরকার IPFT ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার যতগুলো প্রতিশ্রুতি রিমানি আবনিত প্রতিশ্রুতি কাইসাব পুরনঙ্গিয়া হাসতে গনাঙै লামা বাইজাক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাই ক্লাইজাক এডুকেশন সিস্টেম বাই ক্লাইজাক শূন্য পদ 50,000 ni गोबां दङ aboni prosedur krei Tripurani lukuroni besekango flang kaiti sarika BJP ni joto opposition beaini samung abono sini manganang LUP leader of opposition poriskar babe lukuni besekango tisai rikha tisai tongo agami dino taibo poriskar babe tisanai abongkha BJP ni matha betha bono bahake mathaknai bono bahake kasunai bono bahake bini o samungno kisa derari mannai slu khai mannai abo ang khoroksa communist party ne adong simiya communist party ni sikla bodol ni adong simiya obo to kubui je mangrang Jitendra Chaudhary sir bo jefru 1993 ni simi minister tongmani forest minister tongmani industry commerce ni minister tongmani jora kaisao ardini minister tongmani tribal welfare minister tongmani bina jora rogo bahai samung khlaikha abo songsini hastini jara gyani guni wansukrung cintabit buddhijibi borok babak no kok thaisa bai gosio bini samung khlaitaniwo kuno mungsa tera mungkrei bo যথেষ্ট প্রতিভাশালী আর বিনি সামংনি বিসিংতিন আবো প্রমাণিত আং ইদানিং সময়নি কখনো সানা 2016 ni 27 ফেব্রুয়ারি ব যখন এমপি 2014 ni সিমি উনি জরা তো এমপি তংমানি সিনি বরং গনাং LUP জিতেন্দ্র চৌধুরী স্যার ব আগরতলা এয়ারপোর্টে ত্রিপুরানি রেল স্টেশন kok borok kok bai announce khlaijanani kok bo abono res khlaika parlamento aboni bisingtoi civil aviation minister tongmane ajoro Ashok Gajapati Raju bini o dabi res khlaimani bisingtoi no tabuk airport to hintung railway station hintung kok borok bai saklai jago BJP hapang phaimani yagulo abo mas khani kisa bathakha kintu abo tabuktai se chalo ungmani nukha tamni bagai bo amani kokno hamjago
ব ত্রিপুরানি প্রতিনিধি ইস্ট আসননি সাও বাক্সা বাক্সা কক সিল সাওই কক সিত্রাবাই आं बंनि kokno phirong murna thangya borokno obosai sanani muchungo bomo hai borok abo tirpani hasteni nukorok kaham kaine sio khok sitrabai kok sawoi nangnungya kok thaibai kok sawoi bo hai borok ba ke bono phano social media wo comment एबा पोस्ट खालायमानि आमो बुसुक जरते मेच्युरिटी एबा समाजनि फासिङो पजिटिव मेसेज थांनो आबनो बसं वाचुक थाय ताबु नासलिन मुंनि बयार पिनलायजाक खरकसा सिलसावो ते खरकसानो नासलिन मुं पिनो कायसा बसंनि ते कायसा बसंनो अमो हाइके कुनु जाति कुनु राज्य कुनु देश बसकां आगुक थांमान्या मूल समस्या तामो सिनि बसकांगो मूल समस्या अंखा सिनि हावनो सिनि राज्य डेमोक्रेसी क्रय आइननि शासन क्रय बेकार युवक युवतीनि कर्मसंस्थान नीति मारात्मक रकम भावे कलमई थांखा आबनि बिरुद्धे जखन सिनि नेतृत्वरक आबनो सुरती शाखा बेनु बिरुद्धे षड़यंत्र खायै नांनुंया ककथायबाय इस्यु खायति सावै एकटा बंदुल फानांनानै चेष्टा आबोसों नुगै दङ तबे आं खाख्लायो हास्तेनि तंकचां तनाय लुकुर हास्तेनि काहामा सिनि हास्ते त्रिपुरा चिकनसा राज्य फानो और भारतवर्षनि बৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সুদীর্ঘ কালরমই और नुगै दङ पियाबा बीजेपी हाय एकटा राजनैतिक दल साम्प्रदायिक सुरसुरी रिवै विवेक कामी शक्ति न बन उस्कानि रिवै बाहायकै तुंफ्लाय मानो आबो चाइते गई दङ ताकुक ताइ बुकुक सं आं नरनि बखागो दफा बाय दफा एकटा जाति बायते कायसा जाति कायसा धर्म बायते कायसा धर्म अ इस्यु आतकक तंया ओइ जनगणनि मूल समस्या तामो आबोनो सिकिसा वानसुगुइ नायदे सरकार की बिनी दायित्व पालन दे खलाई तंग सरकारनि दायित्व जेटा पालन खलाय नांगमानि ब आबो खलाई दे तंग सिक्लारंनि बागै शून्य पद तंगमानि आ शून्य पद पूरण दे खलाई तंग कर्मचारी बंधुरंनि बान्ता बंनि दाबी दावा बंनि अधिकार आबोनो बरक मानै दे तंग हास्ते गोनाङै लामा हास्ते गोनाङै ड्राग्स टैबलेट याबा पिनी रिजाखा युव सम्प्रदाय एकटा अंश आजागाव गोलगै फेगै मोनाक लामाव हिमै तंखा आबोसिनि वानसुक थाय प्रशासन आबोनि दायित्व तामो पालन खलायथों आबो वानसुक थाय आबोनो कासना बागै सरकार तामो इनिशिएटिव नाहायथों प्रत्येक दिन कोनो ना कोनो जागाव याबा टैबलेट चावुई देरामो कलाइजाक आमते हि कक्तमासं न्यूज पेपर नि फ्रंट पेज मानु अबो बेलायखे वाना मासिंसा बसकाङो सिनि थिनां मोनाक फासिङो थांग्रोक उंतङ आं सानाय सम्मान रिनानि श्रद्धा रिनानि आबोबो शिक्षानि गुण नों बरम रिवि कक साकांगाय नोंबो बरम माननाय नों केबनो श्रद्धा रिवि कक साकागाय नोंबो श्रद्धा माननाय एक्शन रिएक्शन प्रतिफलित उंगो क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिफलित उंगो
abri bagino mungsa thaisa kok sana sekang kebono hamya sanani sekang wan sugui babiui kaham ke cheri akui nai kok lam sanani share khlanyani comment khlanyani dorkar tongo bujiaui kebono khoksitra salaimani kok belai lomui thangkha sini society o obohai tongmania omohai tongmania wanao nukhangkai kisudin sekang assistant professor ni 201 ta post TPS ni bukhakte itlangjani kok chaklai jakha ajagao 24 ta subject assistant professor post langjaknai rajyoni bibhinno college o 24 ta subject ni bisingo kok borok subject tangi khobjakya left front government tongpuru je 22 ta post sanamoi kalangmani 2021-22 abot langjakha tamni bagai 7 বছর 7.5 বছর বিজেপি হাপাং ফাইমানি ইয়াগুলো কক বরকনি গটাল পোস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পোস্ট ন tlangna bagai ajago কোনো সাইতং মংনুকিয়া আবনতি জনজাতি মোর্চানি ককথাই থাইসারে তং CAA ni bisingtui 2024 ni 31 December ni bisingo fatarhani fainai bororokno bebagno legal khlanyani bagi ekta process khlaika abono tui জনজাতি মোর্চানি সংগঠন থেকে abono প্রতিবাদ খাইমানি কর্মসূচি নুরিনু ফরেস্ট কনজারভেশন Amendment Act 2023 aboni bisingtui border elakani 100 kilometer ni bisingo সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি কোনো প্রকল্প কিংবা বর্ডার নি কোনো প্রকল্প আবনো হানবরক নাহারই আজাগাবরক সামুং তাঙি মানো ও অ্যামেন্ডমেন্ট নি বসিংতই ভারত হাকতরনি কোনো একজন নেতৃত্ব কোনো একজন বরক বাই আনি পার্সোনাল কোনো শত্রুতামি ক্রই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাজনীতিও যেহেতু তঙ্গ রাজনৈতিক উপায়ে বাহাইকে जों আবনো সমাধান খাইমান ন লুকুনি কাহামনি বাগৈ আবনো বাহাইকাই অঙ্ক সমাধান নি লামা তুবুইমান ন আবনি চিন্তা ভাবনা নি বাগৈ অককলাম শেয়ার মা খালায়ো ওয়ানসুকতে খালায়ো সাবনি বখাগো ব বরনি বখাগো ব লিডারনি বখাগো বিভ্রান্ত খালাইনি বাগৈ শুধুমাত্র কি বসকাংনি এডিসি নির্বাচন বাহাইকাই নির্বাচন পাসঙ্গই থাংমান আবনি লামা রুতুংনা বাগৈ নির্বাচন জয়ী ইং থাংমাবাই সীমিত দফা হামক্রা ইং থাঙ্গিয়া প্রশাসন তংখাই নির্বাচন জয়ী ইংই সরকারও থাঙ্গাংকাই লুকুনি সামুং তাংনা বাগৈ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি ইয়াফাও নাহারনানি নাঙ্গ আ কর্মসূচি বিজেপি হাপাংনারে নাহার আবো যদি নাহারিয়া তংখাঙ্গাকাই জনজাতি মোর্চানি ভূমিকা আজাগাও বরং সরকার সোংনানি বাগৈ বংনি আজাগাও বংনি দায়িত্ব করি দে নিশ্চিতভাবে তঙ্গ ব্যক্তিগত আক্রমণ রাজনৈতিক একটা বেবিচার অসাংবিধানিক কাইসা পন্থা অমতেহাই নাসলেন মুং সামুংরনো सों yakangni nango takukte bukuk sam gabang mas kok sajanai tongo waisa bai joto kok saibo manya tini bukha tongi manlia okongno masakha left front government sini culture no naragna bagai takukte bukuk song barbar network belai problem mani bagai bokok sajakting kha bobok bokok karkha abo ang songi simanya hing thangka gabang ma kok khnaw left front government tiprasani culture ni bagai mungsa khlailangya ahai irai kok rok barbar khnaw kicha history te data information bo nangani dorkar tong bebak no google thangkangkai search odikangsho no mano RTI khlai mano
tabuk je TSATC Dosrat Bobon Tripura State Academy of Tribal Culture Tripura State Academy of Tribal Culture ni samung tamo sini kemai thangjak eba kemana nairuk sini tradition sini culture mamita tangbiti hojagiri lebang bumani jadu kolija recapmung oborunotiyoi sini sikla chalarungni bisingo new generation ni bisingo abono bahike teisa follow khaimanai bono bahike pinei mannai abono bahike preserve khainarak mannai aboni chaitung mungni bisingtei TSATC khapngo Tripura Tribal Folk Music College 2010 edition sanamani bisingtei aro kebang ma recapmung kerungrok tabuk kawi faikha ang bumung nalia ang personal babe kabang borokno sinibo jara o music college of pori phai tabuk jadu college ar sapna kurang song preng tamnani kurang nini mami tam musana kurang tang biti musana kurang daily high jagarago emnoki international level logoro thangai o students rok borok musamung phunogai left front ni amolono o music college rong sunamai sini traditional recapmung folk song abono kothang muthangi najakha abono khai tamni bagi kebo sanani krei ang hinnai jara buddhijibi mohol network problem kha ang o network problem ni gnei baksa kok eba ang samani korokna baksa kok ang sawi tongkhano khanali aphan ungui man khana aboni bagai ang nakar mung sano joto kok hoito ba nor boroni bkhago kat ungui rogo thangkhana network belai khai hamya ang haino hai koi gunai mungsa thaisa kok sana sekang network disturb ka belai kok kabang ma no tongani kok kabang mo sajakka umsuk kok sawino ang norok borongni thaniwo bidai narsinai jora o nangkungmani jorao haikhe mudekhe rogo takhuktei bukhuksang norok babagno kaham krung tongbaidi আপনারা ভালো থাকবেন নেটওয়ার্কটা অত্যন্ত ডিস্টার্ব করবার জন্য আমি আর আমার আলোচনাটা আর এগিয়ে নিতে পারছি না ভাবছিলাম বাংলাতে কিছু কথা বলবো কিন্তু দেখছি বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে নেটওয়ার্কটা অন্যদিন আরেকটা দিন যখন কোনো কিছু ইস্যু থাকবে তখন অবশ্যই বাংলাতে কথা বলবো